فيقول النبي فأسجد النبي الذي الله ملك تنيا يلالو الله في السجود أدرقالو يقول فأسجد تحت العرش يلالو سجود أدرقالو كعرش سر وأقول أمتي إلالهن هزبوتشي هزبوتشي فيقول الله يا محمد الله ميلنيال أنت محمد ارفع رأسك اشفع تشفع راسهن أنا أدرج شماغليم هون شمغلنهم تقباينت ያገኛል فيقول يا محمد ይላቸዋል አንተ ሙሐመድ ሂድና واخرجهم ከእሳት አውጣቸው فاذهب فاخرجهم ከዛም ሄጄ ከእሳት አውጣቸዋለሁ فاجد ان من امتي من ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አገኛለሁ فاعود فاقول ተመልሽም ጌታዬ ሆይ እላለሁ من امتي من تبقى ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيعد لي ربي ጌታዬም ሌላ ቁጥር ይቆጥርልኛል فيقول لي اذهب يا محمد ከዛም ይለኛል አንተ ሙሐመድ ሂድና ከእሳት አውጣቸው فارى ان من امتي ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀረ እንዳለ እመለከታለሁ فاعود رابعا ለአራተኛ ጊዜም እመለሳለሁ وخامسا አምስተኛም وسادسا ስድስተኛም ወደ አላህ حتى يقول النبي فاستحييت يا الله ملكتني اسكميلو درس جيتاي اهونس ملمن افر طلبت مره ومرتين وثلاث عند جزي ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ስድስት ጊዜ ጌታዬን ለመንኩ يقول النبي فاستحييت يا الله ملكتني ይላሉ ጌታዬን መለመን አፈር هل اكتفى النبي يا الله ملكتني በዚህ አበቁ እንዴ قال فاستحييت من ربي ጌታዬን አፈርኩት ግን ተመልሼ ለጥያቄ ወደ ጌታዬ መጣሁ قلت من امتي يا رب አልኩኝ ጌታዬ ከህዝቦቼ من امتي من هم في النار ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيقول ይለኛል اذهب ሂድ واخرج كل من في قلبه لا اله الا الله ያለውን ሁሉ አውጣ اخرج من النار ከጀሃነም አውጣቸው كل من في قلبه لا اله በልቡ ውስጥ لا اله الا الله ያለውን حينها يعود ከዛም ይመለሳሉ የአላህ መልእክተኛ لا يكتفي يعود አይበቃቸውም ይመለሳሉ ويسجد ويقول አሁንም ስጁድ አድርገው ህዝቦቼ ህዝቦቼ ይላሉ فيقول الله አላህም ይላል اذهب ሂድና واخرج من كان في قلبه በልቡ ላይ የጎመን ዘር ፍሬ ያክል ኢማን በልቡ ያለን ሁሉ አውጣ فيخرجهم ያስወጣቸዋል فيعود ثالثا አሁንም በድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ ይመለሳሉ ويسجد ስጁድም ያደርጋሉ فيقول الله يا محمد አላህም ይላል አንተ ሙሐመድ ሆይ اذهب واخرج ሂድና አውጣቸው من كان في قلبه مثقال በልቡ ውስጥ حبة የጎመን ዘር ፍሬ ታክል ኢማን በልቡ ያለውን ሁሉ አውጣቸው يقول النبي حتى اخرجهم الى አላህ الجنة መልእክተኛ ይላሉ ጀነት እስከማስገባቸው ድረስ ወስዳቸዋለሁ حينها يرضى እንደዚህ ሲሆንላቸው ይወዳሉ ይደሰታሉ የአላህ መልእክተኛ كم قصرنا بحقك يا ስንትና رب ስንት መብትህን አጉድለናል አንቱ አበል ቃሲም ሆይ كم قصرنا بحقك يا رب ስንትና ስንት መብትህን አጉድለናል አንቱ የአላህ መልእክተኛ فيقول النبي فأسجد النبي الذي الله ملكتنيا ይላሉ አላህ ፊት ስጁድ አደርጋለሁ يقول فأسجد تحت العرش ይላሉ ስጁድ አደርጋለሁ ከአርሹ ስር وأقول أمتي እላለሁኝ ህዝቦቼ ህዝቦቼ فيقول الله يا محمد አላህም ይለኛል አንተ ሙሐመድ ارفع رأسك اشفع تشفع ራስህን ቀና አድርግ ሽማግሌም ሁን ሽምግልናህም ተቀባይነት ያገኛል فيقول يا محمد ይላቸዋል አንተ ሙሐመድ ሂድና واخرجهم ከእሳት አውጣቸው فاذهب فاخرجهم ከዛም ሄጄ ከእሳት አውጣቸዋለሁ فاجد ان من امتي من ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አገኛለሁ فاعود فاقول ተመልሽም ጌታዬ ሆይ እላለሁ من امتي من تبقى في ከህዝቦቼ النار እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيعد لي ربي ጌታዬም ሌላ ቁጥር ይቆጥርልኛል فيقول لي اذهب يا محمد ከዛም ይለኛል አንተ ሙሐመድ ሂድና ከእሳት አውጣቸው فارى ان من امتي ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀረ እንዳለ እመለከታለሁ فاعود رابعا ለአራተኛ ጊዜም እመለሳለሁ وخامسا አምስተኛም وسادسا ስድስተኛም ወደ አላህ حتى يقول النبي فاستحييت يا الله መልእክተኛ እስከሚሉ ድረስ ጌታዬ አሁንስ መለመን አፈርኩ طلبت مره ومرتين وثلاث አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ስድስት ጊዜ ጌታዬን ለመንኩ يقول النبي فاستحييت يا الله መልእክተኛ ይላሉ ጌታዬን መለመን አፈርኩ هل اكتفى النبي يا الله መልእክተኛ በዚህ አበቁ እንዴ قال فاستحييت من ربي ጌታዬን አፈርኩት ግን ተመልሼ ለጥያቄ ወደ ጌታዬ መጣሁ قلت من امتي يا رب አልኩኝ ጌታዬ ከህዝቦቼ من امتي من هم في النار ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيقول ይለኛል اذهب ሂድ
وأخرج كل من في قلبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله يالون كل أوطا اخرج من النار كجهنم أوطاتشو كل من في قلبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله يالون حينها يعود النبي كزام يملسالو يا الله ملكتنيا لا يكتفي يعود አይበቃቸውም ይመለሳሉ ويسجد ويقول አሁንም ስጁድ አድርገው ህዝቦቼ ይላሉ فيقول الله አላህም ይላል اذهب ሂድና وأخرج من كان في قلبه በልቡ ላይ የጎመን ዘር ፍሬ ያክል ኢማን በልቡ ያለን ሁሉ አውጣ فيخرجهم ያስወጣቸዋል فيعود ثالثا አሁንም በድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ ይመለሳሉ ويسجد ስጁድም ያደርጋሉ فيقول الله يا محمد አላህም ይላል አንተ ሙሐመድ ሆይ اذهب وأخرج ሂድና አውጣቸው من كان في قلبه مثقال በልቡ حبة ውስጥ من የጎመን إيمان ዘር ፍሬ ታክል ኢማን በልቡ ያለውን ሁሉ አውጣቸው يقول النبي حتى أخرجهم إلى አላህ الجنة መልእክተኛም ይላሉ ጀነት እስከማስገባቸው ድረስ እወስዳቸዋለሁ حينها يرضى እንደዚህ ሲሆንላቸው ይወዳሉ ይደሰታሉ የአላህ መልእክተኛ كم قصرنا بحقك يا ስንትና أبا ስንት መብትህን አጉድለናል አንቱ አበል ቃሲም ሆይ كم قصرنا بحقك يا رسول ስንትና ስንት መብትህን አጉድለናል አንቱ የአላህ መልእክተኛ